المسلمين وذل المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصومك يوم الجمعة أنصت والإمام يضرب فقدره أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويسر على أموالهم ومنك بالخير ويخير الناسين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فقد اهتدى
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم ومجد وترحم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بالتقوى والطاعة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن شر الحديث الجمعة senantiasa kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nasar Al-Diniyah karangan Al-Habibul Imam Abdullah bin Hamid Al-Haddad disebutkan sebagai ulama mengatakan at-taqwa ibaratun min tisari awamirillah wa ijtinabi nawahi wa istisari ta'limillah. Yang artinya takwa itu adalah ibarat mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta dirasakan untuk menangkan Allah Subhanahu wa taala dari rasa ketakutan tersebut. Oleh karena itu masyarakat jemaah rahimahullah di dalam bulan Rajab ini sebagian ulama ada sebagian perkataan Rajab Syahrul Zar'. Bulan Rajab adalah bulan kita memanen. Sya'ban Syahrul Saqi dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Oleh karena itu masyarakat jemaah rahimahullah di bulan Rajab ini sebagian ulama menyatakan mengajukan Islam untuk bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man naziba istighfar, ya Allahu bi kulli hammin faraja." Mengikuti tujuan makhraja warasalu min haitsu la yahtasib, yang artinya barang siapa yang melazimkan di dalam dirinya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di setiap kemudahan ada kesenangan dan di setiap kesusahan kesempitan ada jalan keluar. Warasalu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semuanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah rahimahumullah. Di bulan Rajab ini terdapat suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut jatuh pada tanggal 27 Rajab, yaitu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama yang mengupas peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Muhammad dari Kota Makkah. Beliau menulis judul kitab Al-Anwar Al-Bahiyah Isra Mi'raj Khairul Bariyah, yang artinya Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat mencantumkan dalam buku ini memberi satu gambaran kepada kita tentang arti penting perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengambil seluruh cerita dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang menanam benih dan hasil tumbuh besar dan dipanen hari itu juga. Setiap kali panen kembali seperti awalnya dan begitu seterusnya. Melihat keadaan ini, beliau besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, sebagaimana keadaan Jibril? Atas malaikat Jibril mengatakan, mereka adalah para mujahid fisabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Kita lihat masyarakat di zaman Jumat rahmatullah. Di Gaza Palestina ada ribuan syuhada yang gugur akibat agresif Zionis Israel. Insya Allah mereka bermuslim pada orang-orang yang menjadi syahid bagi Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mencium awal kaki yang keluar dari kuburan. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah yang berbawa tersebut? Ini adalah yang bernama Masyitah, wanita yang menyisir Fir'aun dan anak-anaknya. Lantas Masyitah adalah tukang sisir anaknya perempuan Fir'aun. Ketika dia melakukan pekerjaannya, tiba-tiba sisirnya jatuh, spontan dia mengatakan, Bismillah, celakalah Fir'aun. Dengan ini Fir'aun bertanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Masyitah menjawab, iya. Kemudian dia mengancam akan memberitahukan hal ini kepada Fir'aun setelah dihadapkan kepada penguasa yang zalim. Dia bertanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain aku? Kemudian Masyitah itu menjawab, ya Tuhanku, dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui keteguhan iman Masyitah, Fir'aun mengutus seseorang untuk membujuknya supaya mau bertobat. Jika tidak, maka mereka berdoa kedua tangannya akan disiksa. Tapi keimanan masih terhujam buat diri Masyitah dan suaminya. Justru dia berkata, jika kamu hendak membinasakan kami, silahkan, dan kami harap jika kami terbunuh, kuburkanlah kami dengan satu tempat, di dalam satu tempat. Maka Fir'aun memerintahkan agar disediakan kuali raksasa dari tembaga yang diisi minyak yang sangat panas dan dilemparkan ke dalamnya. Satu persatu mereka syahid. Sekarang tinggal Masyitah, tukang sisir tersebut, dan anaknya yang masih kecil. Anak itu berkata, lompatlah, jangan kabur. Sungguh engkau berada pada jalan yang benar. Kemudian dilemparkan dia dan anaknya. Menyimak kisah ini masyarakat jamaah Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diwafatkan dalam keadaan sebagai muslim yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cerita yang ketiga, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur berkeping-keping. Setiap kali hancur, kepala yang itu kembali lagi seperti semula, dan begitu seterusnya. Lantas malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia tersebut adalah mereka yang selalu berzina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzina dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mereka sudah halal, mereka berzina. Yang mana perempuannya sudah halal, mereka berzina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat jamaah rahimahullah. Yang keempat, beliau bertemu sekelompok kaum yang dapat mereka. Ada daging yang baik dan yang sudah masak, sementara di sebelah ada daging yang mentah dan busuk. Namun ternyata mereka memilih daging yang busuk. Perihal hal ini, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah malaikat Jibril? Mereka tentunya yang sering berzina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pula para wanita-wanita yang mempunyai suami yang berlalu baginya, tapi dia mengajak laki-laki untuk lainnya berzina terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi musuh masyarakat yang bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa mutawassi'a sabila." Dan jangan mendekati zina, innahu kana fahishatan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji, wasa sabila, dan jalan yang sangat tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu masyarakat ini jemaah Allah, di peristiwa saudara ini kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahwasanya perjalanan dengan Rasul Muhammad SAW sangat sangat dipenuhi dengan berbagai cobaan. Akan tapi di perjalanan tersebut malaikat Jibril yang menemani ketika Rasul Muhammad SAW. Dari sebelumnya cerita ini kita bisa mengambilkannya, bisa mengambil cerita kita tersebut dan kita Rasul Muhammad SAW.
Kita ceritakan kepada anak kita, kepada keluarga kita, sosok siapa kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberkatkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita menjadi anak saleh dan salihah. Setelah kita ini menjadi anak kembali yang baik-baiknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar kita menjaga dari husnul khatimah. Husnul khatimah setelah kerja kubur, husnul khatimah setelah kita diberikan seluruh afiat, husnul khatimah setelah kita dijaga dari seluruh sifat dan ya Rabbal Alamin. Kita ahsanul kalam wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ta'ala dari mu'minun. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالديكم ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن بهداه وكفى. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الكرام. اما بعد فعباد الله اوصيكم بنفسي بالتقوى والطاعه والمتقون. واعلموا ان الله صلى على نبي كريما ولم يزل قائلا حكيما ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا ايها الرسول منكم شفاعه صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا ايها المشركون كانوا من عباده صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه ولكل رسول الله وعلى المسلمين وعلى سائر الاوان المؤمنين سيد العرب البشر الذي بالقران يقول القران ومن سيد عثمان بن عفان على سبيل الله وغالب مع الناس المشارق والمغارب لكم بالناس سيدنا علي بن ابي طالب وعلى بن سيدنا حسن ورسول الله ما قدم وزكرا وخدم على الكبرى وعشق الرضا وعلى رحمه معه ويمين الله والناس سيدنا حمزه وسيدنا عباس ولو بكيت صلي وسلم اجمعين ونكتب بالتعبير ومحمد بن والدين وعلينا اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربي الحمد اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء والرداء وغير ذلك. اللهم اغفر لنا وصلنا ورحمتك لنا اعمالنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. عباد الله ان الله يحب الانسان واذا يذكر لهم انهم شر الكفر والبغي يعرفون على المبتلون فاتقوا الله ان تتقوا نشكر على نعمتكم نسال بفضلكم وادعوا استغفر الله لكم وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا